Hello everyone, introducing my name is Fazira Fasabilillah. I am class 1C Management Study Program. Let me deliver my speech to all students and people around me. Smoking in campus areas is often a controversial issue. On the one hand, some people argue that smoking is an individual right and there should be designated areas for smokers. On the other hand, many are concerned about the health impact on secondhand smokers and the surrounding environment. In addition, campus as place of education should encourage healthy lifestyles. Therefore, some institutions chose to ban smoking in campus areas in order to create a healthy environment for all. A wise approach may be to provide sport areas and support programs to help smokers quit. More or less, thank you. Hello everyone, my name is Fazira Fasabilillah. I am class 1C Management Study Program. Di sini aku akan mempresentasikan tentang the question word. Apa sih question word itu? Question word are interrogative words used to form question in English. Mereka membantu kita memperoleh informasi yang kita butuhkan dalam percakapan atau tulisan. Misalnya, kata what digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu yang tidak memiliki bentuk atau karakteristik yang spesifik. Ini dapat merujuk pada objek, benda, tindakan, atau konsep abstrak. Lalu, apa saja yang termaksud question word? Nah, untuk question word ini bisa kita bagi dalam kategori berikut. What, when, where, why, and how. Namun, tentu ada yang kurang ya. Dalam bahasa Inggris, bukan hanya terdiri dari 5W plus 1H. Namun, selain dengan yang kita sebutkan di atas, ada tambahan yang lain yaitu which, was, and whom. 1. What? What is used to ask about things? Yap, seperti yang kita tahu. What is a question word that function to ask about something or something related to someone? Contoh kalimat penggunaannya ada what are you doing? Artinya apa yang sedang kamu lakukan? Lalu yang kedua ada where. If you want to find out information about a location or place, a destination and someone or something, of course, the right question word to ask is where. Contoh kalimat penggunanya ada where do they live? Di mana mereka tinggal? Lalu yang ketiga ada why. This question word function as a search for reason of course. In this case, the reason can be positive or negative to find out the background to something happening. Contoh kalimat penggunaannya ada why do you love me? Artinya mengapa kau mencintaiku? Lalu yang keempat ada when. Tentunya when digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu. Question word ini erat kaitannya dengan adverb of time yang bisa menjadi jawaban dari jenis pertanyaan ini. Contoh kalimat penggunanya ada when do you finish college? Artinya, kapan kamu selesai kuliah?
Lalu yang kelima ada which. Guys, seberapa sering kamu bingung terhadap suatu pilihan, entah itu pilihan yang berkaitan dengan barang, warna, pendapat, dan lain-lain. Nah, kamu bisa menggunakan which untuk bertanya tentang pilihan. Contoh kalimat penggunaannya ada which color do you want? Artinya, warna apa yang kamu inginkan? Lalu yang keenam ada wow. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang people atau seseorang atau subjek. Contoh kalimat penggunanya ada who opened the window, artinya siapa yang membuka jendela. Lalu ada yang ketujuh ada whom. Whom is a type of question word from a person who has the position of being the object or recipient of the action of the subject. Contoh penggunaan kalimatnya ada whom was Teddy talking to? Artinya Teddy berbicara dengan siapa? Lalu lanjut ada yang ke-8. Was is a question word to ask about possession. Penggunaan katanya ada was are these novels? Milik siapa novel? Artinya bagaimana? How untuk kamu gunakan saat ingin bertanya tentang manner atau proses, kondisi, dan kualitas. Contoh penggunaan kalimatnya ada how was your exam? Artinya bagaimana ujian kamu. Fungsi question word. Interrogative words are words used in a sentence to ask about something or ask a question, whether related to objects, action, or circumstance. Question words are asked to get an answer to a question. Answer can be in the form of information, explanation, or statement. Ciri-ciri question word. Yang pertama ada question intonation is used. Lalu yang kedua ada question word are used. Yang ketiga ada question word particles are used. Yang keempat always and with punctuation, namely a question mark. Yang kelima generally begins with question words such as what, who, when, where, why, how. Yang keenam ada often also accompanied by the affix question atau rumus WH question. Yang pertama, WH question dengan auxiliary verb. Berikut rumus WH question dengan auxiliary verb. WH mean plus auxiliary verb atau to be, do or have plus subject plus main verb plus tanda tanya. Contoh kalimatnya yang pertama ada when are you leaving? Yang kedua ada where do they live? Yang ketiga ada what have they decided? Lalu ada rumus yang kedua. Yang kedua ada WH question dengan modal verb. Begini rumusnya. WH mean plus modal verb plus subject plus main verb plus tanda tanya. Contoh kalimatnya yang pertama ada what would he stay with? Yang kedua ada what should I do? Yang ketiga ada why should we read books? Contoh rumus yang ketiga ada kalimat tanya tanpa auxiliary atau modal verb. Rumusnya adalah WH mean plus main verb plus tanda tanya. Contoh kalimatnya yang pertama ada who won the game. Yang kedua ada was on rank. Yang ketiga ada who bought this. Lalu ada negatif WH question. Kalimat tanya positif tanpa auxiliary. Yang pertama ada who wants an ice cream. Yang kedua ada which door opened it.
kalimat tanya dengan auxiliary verb do. What doesn't want an ice cream? Yang kedua ada which door didn't open. Thank you.